Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer arepas. Hello, welcome to our channel. Today we're going to make arepas. Arepas es una comida muy típica de Colombia. Arepas are very common in Colombia. La podemos comer en el desayuno, el almuerzo y en la cena. We can eat arepas at breakfast time, at lunchtime, and at dinner time. Es como una tortilla y la pueden llenar en lo que quieran. It's like a tortilla, but you can put anything you want in it. Los ingredientes son: the ingredients are harina de maíz, corn flour, sal, salt, agua caliente, hot water, y mantequilla, and butter. Armarlas es súper simple. Making them is very easy. A la harina le vamos a agregar agua, un poquito de mantequilla y una cucharadita de sal. The flour we're going to add water, butter and a little bit of salt. Mezcla hasta que tengas una masa. Mix until you've got a dough. Es tiempo de dejar reposar la masa. It's time to let the dough rest. Vamos a formar pequeñitas bolas de masa. We're going to form small balls. Vamos a aplanarla para hacer la forma de la arepa. We're going to flatten it so that we can have the shape of the arepa. Una vez lista, vamos a ir a cocinarlas. It's ready, we're gonna cook it. Nosotros lo pusimos en el barbecue para que sea más rápido. We cooked them in the barbecue so that it would be faster. Ya están listas, vamos a comer. They're ready, now we're gonna eat. Lo comemos con guacamole o queso. We eat with guacamole or cheese. ¿Has probado las arepas? Have you tried them? Coméntanos en el video. Comment below. Te vemos en un próximo video. We see you in the next video. Ciao, bye.